समस्त श्रोता बंधु को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आउ एक पौराणिक कहानी उपरे आजिर आलोचना। कला पहाड़ कथा समस्ते शुणी थे आ जानी थे। मु भी जितेबले छोट होइथिली मोर भारी इच्छा हुए कौन कला पहाड़ आसिला, कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ एमती सबू आमे स्कूल ले पढ़िला बेले भी सार कहती बापा आउ जेजे जेजेमा ठारू भी शुणीचे एमती। किंतु से कला पहाड़ कौन ता विषय बहुत जानिबारे मोर इच्छा थिला। मु जेतेबेले जानिली तेणु मु भाबुची आउ कहा मनरे एमती प्रश्न थिबो, तेणु एई कथा को मु आपण मानक आगरे आज उपस्थापन करूची। कौन कला पहाड़ कौन आसिला कथाटी होची अइला कला पहाड़। कला पहाड़ ना शुणिले पिला माने डरी जाती। माँ माने अबुझा पिला को बुझाइबा पई कहती आइला कला पहाड़। यही कथा पछरे ऐतिहासिक कहानी रही। आम ओडिशार पड़िशा राज्य बंगलारे कला पहाड़ जन्म होइथिला। तार ना थिला कालाचांद। से जातिरे थिला ब्राह्मण। से मोटा सोटा डौल डाउल मनीषटीए थिला। देहर रंग थिला त्रिपंड कला। थरे कौनसी अपराध रे से बंगलार पठाण राजांक द्वारा बंदी हेला। राज दरबार रे तार विचार चालुथिबा बेले पठाण राजार झियो ताकू देखिला। राजा झियोंकर मन ताठारे लाखिगला। से ताकू विवाह हेबो बोली ठीक कला। से राजांकू एई कथा जणाइला। राजा बा करिवे कौन, झियोर कथाकू से एड़ेई पारिले नाही। से कालाचांद को बंदीरू खलास करदेले। ताकू जोर जबरदस्ती करी पठाण कराइदेले। तापरे ता सहित तांको झियो को विवाह करिदेले। तार बलुआ चेहरा देखी राजा ताकू मध्य तांकर सेनापति कले। से पठाण राजांको सैन्य सामत धरी केते राज्य जय करी चालिले। थरे सैन्य धरी से पुरी को आसीथिले। ब्राह्मण घरर पिला होई पठाण होई जाइथिबारु तार मनरे दुख आसिला। से पुणी ब्राह्मण हेबा पई पुरीर पंडित मानकु बहुत गुहारी कला। ब्राह्मण पंडित माने तार गुहारी शुणिले नाही। थरे अजाति हेले सबु जाइछि। जेते प्राश्चित कले मध्य से आउ ब्राह्मण होई परिबो नाही बोली से माने जणेई देले। एहा शुणी कालाचांद्र हिंदू धर्म उपरे भारी राग हैला। से एहार ठिकणा जवाब देबो बोली मनरे भाबिला। समस्त हिंदू दिय देवतांकू भांगी चूरमार करदेबो बोली प्रतिज्ञा कला मने मने। सेही दिन ठारू तार नाम कला पहाड़ हेला बोली से कहिला। सतकु सत अल्प दिन भितरे कला पहाड़ बंगला राजांकू एही विषय राजी कराइदेला। बहु सैन्य सामंत नेई ओडिशा को आक्रमण कला। सेही समय ओडिशार राजा मुकुंद देवंकर मृत्यु होइथिला। नुआ राजा रामचंद्र देव कटकर महानदी कूलरे थिबा बारबाटी दुर्गरे रहुथिले। एहा तांकर राजधानी थिला। रामचंद्र भंजदेव जहाँको नारे आमर मेडिकल कॉलेज होइछि। तेणु कला पहाड़ बारबाटी दुर्ग पाखरे सैन्य सामंत धरी पहुँचिला। सेठारे बारबाटी गड़र चारिपटे थिबा लुहार बाड़ को भांगी पकाइला। सेठारे थिबा 9 महला कोठा को मध्य भांगिला। युद्धरे नुआ राजा रामचंद्र देव हारिगले। मुकुंद देवंको राणीक पाखरे बहुत सुना रूपा हीरा एवं लीला आदि थिला। काले गड़ भितर को पशी राणी को बंदी करिब सेही डररे राणी समस्त सुना रूपा और हीरा भेटी देइथिले। एहा पाई से खुशी होई राणी को छाड़ी देइथिला। ताहार उद्देश्य थिला हिंदू दिय देवतांकर मूर्ति सबू भांगी देव बोली। तेणु से सेठारू कटक और पुरी जिलार बहु दिय देवतांक मंदिर भांगिबो बोली चालीगला। सेही दिन ठारू लोकमानक मुहरे कथा रहिला अइला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदीर पानी सुवर्ण थाली रे हीरा परसिले मुकुंद देवंक राणी। कटकर मंदिर सबू भांगी सारी कला पहाड़ पुरी रे पहुँचिला। बाटरे से भुवनेश्वर एवं साक्षी गोपालर मंदिरर दिय मानकू भांगी देई गला।
ତାର ପୁରୀ ଆସିବା କଥା ଶୁଣିପାରି ପୁରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାରରୁ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କଳାପାହାଡ଼ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କୋଣାର୍କରେ। କୋଣାର୍କ ଦେଉଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଥିଲା। ଦେଉଳର ଦଧିନଉତିରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକ ପଥରକୁ କାଢ଼ି ନେଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁଯାକ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକ ପଥରଟିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ ଗର୍ବରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦେଉଳ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ସେଠାରେ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ ଅଛି। ତାର ନାଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦେଉଳ। ଏହି ଦେଉଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କଳାପାହାଡ଼ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦେଉଳର କବାଟଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଜାଣିଲେ ଯେ କଳାପାହାଡ଼ ସେଠାକୁ ଆସିଛି। ସେ ମାଇକିନିଆ ବେଶ ଧରି ଦେଉଳରୁ ମାଠିଆଟିଏ କାଖରେ ଧରି ବାହାରିଲେ। କଳାପାହାଡ଼କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିଲେ ମାଆଙ୍କର ଲାଗି କରିବି। ତାପରେ ତୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିବୁ। କଳାପାହାଡ଼ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲା। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଖାଲି ମାଠିଆ କାଖେଇ ନଈକୂଳକୁ ଗଲେ। ନଈରେ ମାଠିଆଟିକୁ ଭସାଇ ଦେଇ ନିଜେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। କଳାପାହାଡ଼ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦିଅଁଙ୍କ ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତର ଶୂନଶାନ୍। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ତାକୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଈକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ନାହାନ୍ତି। ମାଇକିନିଆ ବେଶରେ ସେ ଯେଉଁ ମାଠିଆଟି ଧରିଥିଲେ ତାହା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ରାଗରେ ଆଖି ନାଲି କରି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଦେଉଳକୁ ପୂରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। କଳାପାହାଡ଼ ଫେରିଯିବାରୁ ଠାକୁରାଣୀ କୂଳକୁ ଫେରି ପୁଣି ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସପନରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ନଈକୂଳରେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ନୂଆ ମନ୍ଦିର କରାଯାଉ। ତା ପରଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ନଈବାଲିରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପିତୁଳା ପାଇଲେ। ସେଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେହି ଜାଗାର ନାମ ହେଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଏହା କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼େ। କଳାପାହାଡ଼କୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏହିଭଳି ଠକି ଦେଇଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ କେଉଁଦିନୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କଥା ରହିଛି, ଭଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭଲାରେ, କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଦୁଆରେ ବସାଇ ଭଲା ପାଣି ଆଣି ଗଲାରେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଇତିହାସର କଥା। ଇଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଆତ୍ମବଳି, ଆମ ଜୀବନର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ମାଟିର କୀର୍ତ୍ତି ଗୌରବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆଧାର କରିକି ଆମ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସତଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।